بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité de nous rejoindre encore une fois de plus en cette période de confinement. كنشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة، وكنشكره سبحانه وتعالى على هذه الخيرات وهذه البركات. وحنا في هذه العواشر هذه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان. Nous implorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans ce mois présent, au mois de Sha'ban, et qu'il puisse nous donner, Inch'Allah, la possibilité de pouvoir vivre le mois sacré, le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. اليوم أحبتي الكرام أيها الإخوة والأخوات، سنقف بوقفات في كيف نستقبل شهر رمضان. وقد يكون هذه الجمعة آخر جمعة قبل شهر رمضان، يعني الجمعة المقبلة تقدر يكون ونحن نكون إن شاء الله من الصائمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فهذه الوقفات كيف نستقبل بهذا الضيف الكريم، وكيف لا نستقبله، وكيف لا نفرح باستقبال هذا الضيف العظيم. حتى إذا جاءك ضيف في بيتك تحبه ويأتي مع من الخيرات ومن البركات تجهز له، يعني ليس كغيره من الناس. إذا جاءك الضيف في البيت، إذا جاء واحد الضيف عندك في الدار، كتفرح وكتوجد له باش تقدر تستقبله بأحسن طريقة ممكنة. Comment ne pas méditer sur la manière dont nous allons accueillir cet invité qui est bien particulier, qui est le mois de Ramadan. Cet invité qui ne vient qu'une fois dans l'année. Alors que si nous avons un invité qui vient chez nous à la maison et que nous aimons sa présence, et surtout que nous le voyons une fois par an, nous allons être très contents et nous allons préparer tout ce que nous pouvons mettre en place afin de l'accueillir de la meilleure manière qu'il soit. Alors que dire de ce mois sacré qui est le mois du Coran et le mois du Ramadan, le mois du jeûne. فأحبتي، الوقفة الأولى هي أن هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر من مغفرة الذنوب. أنتم عارفين أن الإنسان كل شيء عارف راسو شنو كيقدم في هذه الدنيا هذه، يعني كيكون مقصر وكيعصي الله سبحانه وتعالى، أسأل الله السلامة والعافية، وأحيانا كيبتعد عن طريق عن دين الله، عن طريق المستقيم. فهذه الأمور هذه جعل الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، تو حلم معصوم، كل إنسان معرض للخطأ وللعصيان وللإثم، أسأل الله السلامة والعافية. فالله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الفرصة، هذه الهدية بهذا الشهر، شهر القرآن، شهر الغفران. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي يصوم رمضان الإيمان به أن شهر فرضه الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجزينا، الله سبحانه وتعالى نحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى. شنو هو الجزاء ديالنا؟ شنو هي النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب ديالك كاملة. اللي سبقت من الذنوب، طبعا هنا التفصيل في القضية، أي ذنب الصغائر من الذنوب، إذا كانت من الكبائر تحتاج إلى توبة نصوحة. فهو شهر الغفران، شهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي قام رمضان شنو هو القيام به؟ هو كتصلي بالليل، هاد القيام، هاد الصلاة القيام كتصلي في ليالي رمضان، كتصلي والناس ناعسين، كتوجه إلى الله، كتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كتبكي من الخطايا ديالك وكتوب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ماشي في الليلة الأولى ولا في الأسبوع الأول ولا في العشر الأواخر فقط، لا، في شهر رمضان بكامله من أوله إلى آخره. من قام رمضانا إيمانا واحتسابا، كتحتسب الأجر، كتقلب لهذه الحسنات ديال هذا القيام هذا عنده سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا شهر الغفران، شهر الغفران، شهر الرحمات، شهر البركات. فهنيئا لمن استطاع منا أن يحصل على هذه الخيرات وهذه البركات في شهر الصيام. Le premier point que nous allons citer, que ce mois, cet invité, le mois de Ramadan, c'est un mois, le mois du pardon, le mois du repentir, le mois de la clémence, de la miséricorde. Beaucoup d'entre nous commettent des erreurs. À n'importe quel moment de la journée, on peut commettre des erreurs. À quel moment de l'année aussi. Mais qui d'entre nous pourra avoir ce courage et cette force de pouvoir se repentir et reconnaître son erreur et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi dans le sens, la conviction profonde que c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre qu'Allah azza wa jalla nous a donné, et de chercher la récompense de ce jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui lui arrivera? Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Regardez, subhanallah, quelle facilité nous avons de pouvoir nous purifier. C'est un travail personnel qu'Allah azza wa jalla nous donne la possibilité de faire en ce mois de pardon. Le mois de Ramadan, si tu le jeûnes correctement, comme il se doit, avec la conviction intime et profonde qu'Allah azza wa jalla nous a ordonné de jeûner ce mois sacré de mois de jeûne, Allah azza wa jalla pardonnera tes péchés. Bien sûr, les péchés, il y a les petits péchés et les grands péchés. Les grands péchés auront besoin d'un repentir sincère avec d'autres conditions. Mais nous parlons des petits péchés que nous sommes tous appelés en tant qu'êtres humains. Il n'y a aucun d'entre nous qui pourra dire non, moi je n'ai pas de péché, ou bien que non, c'est moi, alhamdulillah, je ne fais de mal à personne. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous commettons des erreurs, nous avons des manquements. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la possibilité de pouvoir te repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. الوقفة الثالثة أحبتي أن هذا الشهر شهر رمضان هو العتق من النار. العتق من النار، أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من هذا الشهر المبارك شهر رمضان كيعتق العباد ديالو من النار. يعني ربي يحفظك من عذاب الله سبحانه وتعالى، من عذاب في النار. أسأل الله السلامة والعافية. ومن منا يضمن الجنة؟ شكون منا اللي يقدر لا سيدي أنا هادشي ما كيعنينيش، أنا الحمد لله حافظ القرآن، وأنا الحمد لله كنصلي الصلاة ديالي، لا هادشي أبدا. ولو كنت حافظ لكتاب الله وكنت تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة في المسجد مع جماعة المسلمين، وتكون رجلا صالح ولا امرأة صالحة، من يضمن لك الجنة؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. شوف، ما كاينش شي واحد اللي عنده الجنة مضمونة إلا من جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين من أهل الجنة. أول من يدخل الجنة النبيون عليه الصلاة والسلام، والمبشرين بالجنة اللي ذكرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي من علم الغيب، أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أن فلان وفلان وفلان من أهل الجنة. فغيرهم من هؤلاء كلنا كيف ما كان المرتبة ديالنا ولا العلم ديالنا ولا المنصب ديالنا، كلنا نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي كل ليلة عتقاء لله سبحانه وتعالى، لكل ليلة عتقاء من النار. La deuxième réflexion qu'on se fera pour ce mois de Ramadan, ce mois de jeûne, c'est que Allah Azza wa Jal
va nous préserver. Dans chaque nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la possibilité de passer chaque nuit dans ce mois sacré, le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal te sauvera du châtiment de l'enfer. Qui d'entre nous a la garantie qu'il rentrera au paradis? Qu'il pourra avoir la garantie de rentrer au paradis éternel? Personne d'entre nous. Même si tu connais le Coran par cœur, même si tu ne fais de mal à personne, même si tu penses que, alhamdulillah, tu es bien dans ta vie, mais tu ne peux pas te permettre de dire que, alhamdulillah, c'est tout, je vais rentrer au paradis. Non. Ceux qui rentrent au paradis, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans sa sunna authentique. Certains compagnons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que telle personne fait partie des gens du paradis. C'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'inconnu, non. Allah Azza wa Jal lui a insufflé justement cette révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète alayhi salatu wa sallam est le premier sallallahu alayhi wa sallam à rentrer au paradis. Donc, que nous avons la possibilité durant ce mois béni, surtout lorsque la nuit viendra, nous ressentirons cette possibilité et nous demanderons dans nos invocations qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du châtiment de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du châtiment de l'enfer, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne accès au paradis éternel, incha'Allah ta'ala. الوقفة الثالثة أحبتي في شهر رمضان أن في هذا الشهر المبارك ليلة خير من ألف شهر. هذه الليلة ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة في رمضان. فسبحان الله بهذه الليلة نزل فيه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة يستجاب فيها الدعاء وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتضاعف فيك الأجر والحسنات. خير من ألف شهر. ماذا قالوا أهل العلم؟ يعني هذا الألف شهر يعني 83 سنة. هذا الخير هذا ما تقدرش تجبره في العام كامل، يعني ليلة واحدة، ليلة واحدة. فلا بد الإنسان. ومتى تكون هذه الليلة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، ومع ذلك ما عندنا علم اليقين أن هذه الليلة تكون في تلك الليلة أو ذاك الليلة أبدا. ولذلك الإنسان يجتهد ويحرص من أول ليلة، يجهز نفسه ويحرص يقيم القيام الليل ويصوم إيمانا واحتسابا باش يقدر يقوم إن شاء الله هذه الليلة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة؟ من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر، يعني اللي صلى فيها واجتهد فيها ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة لوحدها إذا قمت بها كأنك صليت 83 سنة. تقدر تصلي 83 سنة؟ وخا الإنسان عنده العمر ديال 83 سنة ما صلاش 83 سنة، لأن فوق يبدأ تا البلوغ، هو عنده 15 سنة ويبدأ يصلي، من 15 سنة تا 80 سنة ما يوصلش. إذا مهما اجتهدت في حياتك ما توصلش لهذا الخير، من هذه البركة. الله سبحانه وتعالى كيجعل هذه البركة وهذه الإمكانيات تقرب إلى الله سبحانه ويضاعف فيك الأجر ويتقبل منك بهذه الليلة. فالإنسان يحرص عن هذه الليالي كلها لرمضان باش يطمع الحصول على هذه مضاعفة الأجر بهذه الليلة. Nous allons méditer sur comment accueillir le mois de Ramadan et comment ne pas l'accueillir et ne pas être heureux alors que dans ce mois sacré il y a une nuit qui est la nuit du destin. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, qui est meilleur que 1000 mois. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, alors qu'il y a une sourate à son nom, la nuit du destin, que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc t'imagines, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit, une seule nuit, et tu auras la récompense comme si tu aurais adoré Allah subhanahu wa ta'ala plus de 1000 mois, qui est comparable, on va dire, à 83 ans. Et même si tu as 83 ans, ou 90 ans, 90 ans, est-ce qu'on pourra dire que tu as adoré autant? Non, parce qu'à partir de ta puberté, tu as commencé à prier. À partir du moment où tu es responsable, à partir de tes 15 ans, de tes 18 ans, ça varie d'une personne à une autre. Même si tu vas adorer Allah Azza wa Jal, tu vas adorer tous les jours comme il se doit, et ta prière est exaucée, elle est acceptée auprès d'Allah. Il y a des moments de faiblesse dans toute ta vie. Eh bien, Allah Azza wa Jal te donnera la récompense
en veillant cette nuit. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam concernant cette nuit? Que celui qui veille la nuit du destin avec foi et en cherchant la récompense auprès du Très-Haut subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Donc, alhamdulillah, comment ne pas être content de l'arrivée de cet événement annuel, de cet invité de marque qui est le mois de Ramadan. Et subhanallah, dans les gens, parmi les gens, il y a plusieurs catégories de personnes. عند الناس تختلف الناس عند استقبال شهر رمضان. يعني كاين بعض الناس على 3 أصناف، حنا نذكروا هاد الناس، كاين بزاف ولكن حنا نذكروهم على 3 أصناف. فأنت وأنت أختي في الله اختر من أي صنف تريد أن تكون من هذه الأصناف الثلاثة. On va citer 3 catégories de personnes dans le fait d'accueillir ce mois de Ramadan. C'est à toi aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères, chères sœurs, de choisir de quelle partie tu voudras faire partie de la catégorie de ces gens. من الناس من الصنف الأول عند استقبال شهر رمضان أن يستقبله بفرح وسعادة، يعني تدمع عيناه دموع الفرح، يعني الإنسان كيبكي بالفرح أن من جاء رمضان. علاش؟ لأن جاء شهر الصيام، جاء شهر الصلاة، جاء شهر القيام، جاء شهر المغفرة الذنوب والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والتقرب إلى الله. ما كيتمنى هذا الإنسان هذا الصنف هذا كيتمنى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو في هذا الحال، في شهر الطاعة، في شهر القرآن، كيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، مراجعة القرآن، وبالدعاء وبالخشوع وبالاعتراف بالذنب. كيف لا يفرح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هذا الصنف وهو أحسنهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم. حتى بعض السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر وهم يدعون الله سبحانه وتعالى. ماذا يدعون؟ اش كيقولوا في الدعاء ديالهم؟ الصالحين اللي سبقونا شنو كانوا كيقولوا؟ 6 أشهر في العام كاين عام في 12 أشهر، 6 شهور شنو كيقولوا فيها؟ ماشي كيدعيو الله سبحانه وتعالى يا رب يعطيني شي سيارة ولا شي دار ولا شي زوجة صالحة، لا ما كيدعيوش، ما طامعينش في الدنيا، النصيب ديالك يجيك. كيدعو الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. كيقولوا يا ربي بلغني رمضان، يا ربي اجعل لي البركة في هذا العمر ديالي باش يجي رمضان ونكون مازال صحيحا وسليما، نكون في الدنيا حي يرزق، ونكون مازال قوي نقدر نصوم ونقدر نقوم القيام الصحيح لشهر رمضان. إذا مر رمضان هوسل رمضان شنو يقول؟ 6 أشهر الباقية شنو يدير؟ يبقى يدعي الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه رمضان، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وبصدق أن يتقبل منه رمضان. شوف العمل الصالح اللي قام به ودعا الله سبحانه وتعالى وصلى فيها والصيام بها، يا رب تقبل مني هذاك العمل. وهذا هو المؤمن، هذه هي المؤمنة. يعني ماشي صحاب لك صمتي وقلتي صافي أنا من الصائمين أنا داخل الجنة، ولا عملتي شي ركيعة تقول أنا خير الناس. لا، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك أي عمل صالح بغيتي عملوا بالصدق وإخلاص وعلى منهج الله وسنة رسول الله. إذا قمت به فادعو الرحمن أن يتقبل منك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء لما بنى، واش نبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ واش بنى الدار ديالو ولا شي مشروع؟ ماذا بنى مع ابنه عليهم الصلاة والسلام؟ الكعبة. في الساعة اللي بنى الكعبة قال صافي أنا الحمد لله بنيت الكعبة، الناس يتوجهوا إليها يطوفوا ما حولها، صافي أنا من أهل الجنة، عملت مزيان. الساعة اللي كمل بناء الكعبة توجه إلى الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا، يعني توجه إلى الله وطلب منه القبول لهذا العمل الصالح. وأي عمل صالح أعظم وأشرف من بناء الكعبة المشرفة. Alors
Cette première catégorie de personnes, quelles sont ces personnes? Ce sont ces personnes qui accueillent le mois de Ramadan avec joie. Et des larmes pleurent, ils pleurent de joie parce que ce mois est venu, ce mois du Saint-Coran, ce mois de jeûne, ce mois du repentir, où nous pouvons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, où la révélation du Saint-Coran a été faite sur le prophète alayhi salatu wassalam, où chaque nuit je peux être préservé du châtiment de l'enfer, où chaque nuit je peux me rapprocher que c'est la meilleure nuit de l'année, le mois du Ramadan. Qu'est-ce que faisaient nos pieux prédécesseurs? Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pendant 6 mois, la moitié de l'année, ils invoquaient avec sincérité, avec humilité Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandaient le Très-Haut, Ya Allah, fasse que nous soyons encore en vie, Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir vivre et jeûner et prier pendant ce mois sacré qui est le mois de Ramadan. Ya Allah, donne-nous la force et la santé afin qu'on soit en bonne santé, que lorsque ce mois viendra, Inch'Allah, nous serons forts et pourrons vivre et jeûner comme il se doit le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Ramadan se terminait, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec force, humilité, avec sincérité, qu'Allah Azza wa Jal accepte leur jeûne du mois de Ramadan. D'accepter toutes leurs bonnes actions. Certaines personnes croient qu'ils ont la possibilité, alhamdoulilah, de jeûner et de prier, c'est tout, alhamdoulilah, on a le paradis. Non. Regardez Ibrahim alayhi salatu wassalam, notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a construit la Kaaba, y a-t-il quelque chose de plus honorifique de construire c'est pas construire sa propre maison, ou bien c'est un bien matériel pour lui-même. La Kaaba, la direction vers laquelle nous tous, les musulmans, jusqu'à la fin des temps, nous nous dirigeons pour faire nos prières. Qu'est-ce qu'a fait Ibrahim alayhi salatu wassalam? Il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte cette bonne action. Allahumma taqabbal minna. Que dire de nous alors que dans nos adorations il y a des manquements, dans nos adorations elles ne sont pas parfaites? Est-ce qu'elles seront acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et sincérité pour qu'Allah accepte nos actions pour ce mois béni, incha'Allah ta'ala. Combien de nos frères et sœurs sont là parmi nous? À la veille du Ramadan, nous ont quittés. Certains d'entre eux ne sont plus parmi nous. Certains d'entre nous n'ont pas la possibilité de jeûner parce qu'ils sont malades, ils ont des problèmes de santé. Beaucoup d'entre vous sont très bien, alhamdoulilah, ils se portent en bonne santé. Peut-être qu'ils tomberont malades la veille et ne pourront pas pour une raison ou pour une autre. Ya Allah, guéris toutes les personnes qui sont malades. Et fasse que toutes ces personnes qui sont malades, donne-leur la force, Inch'Allah, et qu'ils soient guéris, qu'ils pourront, Inch'Allah, jeûner ce mois de pardon, ce mois du Saint-Coran. Et que ceux qui sont en bonne santé, Allah préserve leur santé, Inch'Allah, afin qu'ils pourront jeûner avec humilité et sincérité ce mois béni, ce mois de Coran. Ya Rabbi, haoula al-ibad ديالك اللي مراطين وممكن دابا الوضع ديالهم الصحي ما يسمح لهمش يصوموا يا ربي بارك لهم في الصحة ديالهم يشفيهم شفاء عاجلة ويبارك لهم إن شاء الله في الصحة ديالهم يقدروا يصوموا هذا الشهر شهر رمضان ولمن كان منا صحيحا قويا ولله الحمد بارك له في الصحة ديالو إن شاء الله باش يجي رمضان ويصوم إن شاء الله إيمانا واحتسابا. الصنف الثاني من الناس أحبتي، الصنف الثاني من الناس في رمضان للناس اللي كيعرفوا فيه فقط يمنعوا راسهم من الأكل والشرب. شغلهم الشاغل في رمضان الأسواق. أسأل الله السلامة والعافية. إذا جاء رمضان خصو يقلب على الشهوات وخصو يقلب على الشهوات ديالو وشنو يفطر وشنو ياكل وشنو يتقدى. كتجبر هاد السيد هذا ولا هاد السيده مقابلين على الاسواق وشنا نشري وعندك نطيحوا ما تبقاش هاد الصخره هذه وانا توحشت هذه وبغيت الشوربه وبغيت الحريره وبانواعها وبغيت الغايف كتجبروا بحال اللي عمره ما كلا وهو شهر الصيام. اذا هذه المفهوم الخاطئه عند الناس لابد ان نصححها وخاصه هذه السنه ونحن في الحج الصحي. الانسان علاش يتهيف ويمشي يقلب يتسخر ليل ونهار بحال اللي هو داخل في الحرب ولا بحال اللي خايف ما يبقاش عنده السخره في الدار. وبالعكس الانسان اذا صايم ما ياكلش بزاف بحال قبل، اذا ما يتسخر قل من قبل. اذا هذه المفاهيم الخاطئه لا بد ان نصححها. اذا كان الزوج تبارك الله عليه كيتسخر وكذا، الزوجه
انت اللي امة الله في الدار كتسمعنا، قول للزوج ديالك هذاك الله يهديك، صافي الحمد لله ما خصنا خير، بلا ما طلب حتى حاجه، صافي اللي عندنا ان شاء الله اللي كتب الله في الدار نقضيو به، والحمد لله هذاك الشيء اللي كنا نشريوه نعطيو للمساكين والفقراء والمحتاجين، الحمد لله حنا كناكلوا العام كامل باش نحققوا الصيام، حق الصيام حقا. La deuxième catégorie des gens pour accueillir ce mois de Ramadan, c'est l'accueillir à travers les achats. D'une exagération, une disproportion des achats, des buffets mangés jour et, surtout la nuit. Que dire jour et nuit? C'est surtout la nuit pour le Ramadan. Des aliments qu'il n'a jamais mangés pendant toute l'année, il veut absolument les manger pendant le mois de Ramadan. Alors que c'est un mois de jeûne, nous devons nous abstenir, nous devons nous rapprocher des plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens. Si tu t'abstiens de manger et que tu penses à tous ces gens qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas les moyens d'acheter, c'est pas pour revenir le soir et manger 2 fois plus. Alors, certains vont faire des stocks et vont commencer à faire des achats. Et que dire en cette année, cette période de confinement? C'est une occasion pour nous tous de mettre en pratique ce côté-là, de ne pas s'acharner dans les supermarchés, dans les boucheries, dans les boulangeries. Vous savez qu'il y a des consignes à respecter, des consignes sanitaires très strictes. Vous imaginez si nous tous, nous allons tous nous acharner dans les magasins, ce sont des files de kilomètres et de kilomètres pour pouvoir faire des achats. Préparez vos achats à l'avance. Soyez sages dans vos achats. Achetez ce que vous allez manger. Et logiquement, vu qu'on mange moins pendant le mois de Ramadan, qu'on a la rupture du jeûne et le sahour, nous sommes censés acheter moins. Et au contraire, tout l'argent que vous allez dépenser, prenez cet argent et achetez des aliments pour les nécessiteux. Alhamdulillah, il y a des campagnes qui sont en route et il y a plusieurs associations qui distribuent de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. والصنف الثالث أحبتي أسأل الله أن يحفظنا ولا يجعلنا منهم. الصنف من الناس يجعل رمضان كغيره من الشهور. يعني عنده زي النقص. جاء رمضان بحال ما جاش رمضان، عنده عادي. كاين بعضهم كيقول لك سيدي واش غدا نصوموا؟ نسيت، الله اكبر، وفين كنت يا حبيبي؟ شهر شعبان الانسان كيوجد راسه بالصيام كيستقبل شهر الصيام وهو رمضان، كيوجد راسه بقراءة القرآن. كاين ناس ما عندهم حتى علاقة، والوضع ديالو في غير رمضان كيبقى هو في رمضان. إذا كان كيقوم بالمعاصي كيبقى هو بالإثم، ولا كيأذي عباد الله، ولا عنده كيسرق، ولا ما كيصليش، كيبقى هو. أنا نقول لكم بعض الأشياء اللي كتجي لهم في الراس. الشيطان كيجيب لهم من هاد الناس شنو كيقول لك في رمضان ما كيضرع المنافقين. المنافق ما كيضرع في رمضان. كيقطعوا له علاش؟ نعرف الشيطان كيقول لك لأن واحد ولا ما صلاش طول السنة ما يصليش حتى في رمضان. علاش تيجي رمضان عاد يصلي؟ علاش تيجي رمضان عاد يبقى يكون مزيان؟ لا، مادام ما كانش مزيان يبقى هيدا، كيبقى راجل. شوف الشيطان كيفاش كيجتهد على الإنسان. وبالعكس الله سبحانه وتعالى كيعطيك الفرصة هذه باش ولا ما كنتيش مزيان توب إلى الله. وبالعكس الصالحون التائبون كيظهروا في رمضان، ماشي المنافقون. فاتق الله يا أخي في الله. اجعل المدرسة مدرسة التغيير. رمضان تكون لنا جميعا مدرسة التغيير. الإنسان يغير السلوك ديالو، الإنسان يتوب إلى الله. إذا كانت عنده شي عادة ولا شي أخلاق سيئة خصو يصلح الأحوال ديالو، خصو يحاسب نفسه باش يقدر يصلح الأحوال. ولا جاء خرج رمضان يبقى يكون إن شاء الله من الصالحين. La troisième catégorie, et qu'Allah nous préserve de cette catégorie, que ces gens vont accueillir le mois de Ramadan, que ce sera un mois parmi les autres. Il y en a certains d'entre eux que tu devras le rappeler la veille qu'il devra jeûner. Ah oui, il n'est pas au courant, parce que c'est un mois parmi les autres. Certains d'entre eux vont aller plus loin, ils vont dire que moi je ne vais pas changer, et je n'ai pas l'intention de changer. Pour quelle raison? Parce que le mois de Ramadan, c'est là que tu vas voir les hypocrites. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette mauvaise compréhension? Il va te dire, un vrai bonhomme, c'est celui-là qui ne va pas changer. Si tu ne priais pas, eh bien pendant le Ramadan, tu ne pries pas aussi. Sinon, tu es un hypocrite. Si tu volais ou bien tu faisais des mauvaises choses, tu étais mauvais avec tes parents, eh bien reste comme ça, même pendant le mois de Ramadan. Tu es un vrai bonhomme. Regardez, subhanallah, comme ça, comme le shaitan, il vient et il transforme les idées des gens.
Alors qu'au contraire, si tu étais mauvais, si tu étais loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la possibilité, alhamdulillah, pendant ce mois de jeûne, de changer. Le mois de Ramadan est une école, l'école du changement. Et les portes du repentir sont grandes ouvertes. Alors profitons-nous tous de ce mois de jeûne pour changer. نستغل أحبتي هذا الشهر شهر رمضان لتحقيق الهدف الوحيد إن شاء الله والأكبر والأعظم في الصيام شهر رمضان لعلكم تتقون هذا الشعار نجعله في قلوبنا أولا يعني هذا التقوى الله سبحانه وتعالى نحققها في هذا الشهر لعلكم تتقون هذه التقوى تغير سلوكنا تقوي إيماننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى نبتعد عن ما حرم الله ونتقرب بما حل الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله بالطاعات Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette possibilité et que Allah azza wa jal l'une des finalités premières et plus importantes lors du jeûne du mois de Ramadan, comme il a dit Allah azza wa jal dans le Saint-Coran lorsqu'il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, afin d'acquérir la piété. La'allakum tattaqoun. Cette piété, rendons-la comme notre slogan de campagne cette année, afin de changer nos comportements, afin de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans notre cœur, elle va augmenter notre foi, elle va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va nous éloigner de la turpitude, elle va nous éloigner des mauvaises actions, elle va nous rapprocher des bonnes actions, elle va nous rapprocher et raffermir nos cœurs. Nous en avons tous besoin, et surtout en cette période de confinement, et surtout en cette période d'épidémie, nous avons besoin de solidarité. كلنا نحتاج إلى التواصل، كلنا نحتاج إلى العمل الصالح في هذه الأيام الحج الصحي. فلنبادر أحبتي في الله كلنا ونعمل العمل الصالح ونستقبل رمضان من الآن. بقي لنا أسبوع، بهذا الأسبوع نجهز أنفسنا. اللي عنده شي حاجة يتسخر من الآن، وباش النهار الأول د رمضان بلاش ما يخرج ولا يتقدى، يكون واجد مصنع خير ولله الحمد. قراءة القرآن والإنسان يتذكر ويلعب مع أولاده وإن شاء الله تعالى يدوز هذا الشهر رمضان خير الشهور بإذن الله تعالى. Préparons-nous dès maintenant. Dès maintenant, alors qu'il nous reste moins d'une semaine pour ce mois sacré, ce mois de Ramadan, préparons nos courses, faisons nos courses dès maintenant, ne laissons pas tout à la dernière minute, afin que le premier jour de Ramadan, nous pourrons profiter toute la journée à la lecture du Coran, à l'adoration, à la méditation et pourront passer de bons moments avec nos enfants alors que nous serons en état de jeûne. لعلكم تتقون لا تنسوها نجعلوها إن شاء الله هذا الشعار لعلكم تتقون نحققه هذه السنة بالذات في الحج الصحي. Que ce slogan, Inch'Allah, nous le mettons en pratique qu'afin d'acquérir une piété, لعلكم تتقون, et de le mettre en pratique, surtout en ce mois de Ramadan, en cette période de confinement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من سيصوم إن شاء الله يا رب العالمين. يا الله لا تحرمنا من صيام شهر رمضان، ونقوم هذا الشهر شهر رمضان في بيوتنا، ونكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من العتقاء من النار. أسأل الله أن يجعل من العتقاء من النار بهذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف جميع الناس أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء للناس أجمعين أينما كانوا يا رب العالمين.
اللهم تقبل منا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وكل من سبقنا بالإيمان، اللهم اهدينا واهد بنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب الدعاء، يا رحمن الرحيم، يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.